Halo, ahlan Syekh Jundi. Saja. Insyaallah. Cek satu. Aduh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Ayyuhal ikhwal fudala, Ustaz Fatah, Ustaz Hamzah, Ustaz Yunti, Ustaz Biyoto, Ustaz Aziz, dan semua asatidzah yang gak bisa disebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, sebelum kita mulai pembacaan hadis-hadis Rasulullah di Sahih Imam Bukhari ini, kita niatkan semoga Allah memberikan kita semuanya kesehatan lahir dan batin, memberikan kita semuanya istiqomahan fil qawli wal fi'li wal i'tiqad, memberikan kita semuanya al-afiyah, keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah, memberikan kita semuanya husnul khatimah bi ghairi iqabin wal hisabin wal adab. Semoga dengan membaca hadis Rasulullah ini Allah berikan kita syifa, memberikan kita qada'ul hawaij bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, untuk kedua orang tua kita, untuk ahli bait kita, untuk anak keturunan kita, untuk suami istri kita, untuk orang tua kita, kakek nenek kita, semua orang yang berjasa untuk kita, tempat kerja kita, tempat dakwah kita, tempat kita sehari-hari kita, dan seluruh orang yang telah bermanfaat dan berjasa dalam hidup kita. Ala hadi niyati wa ala kulli niyati salihati naqra'u al-Furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 133, kemudian hadis nomor 17. Bismillah, kita di pertemuan kedua ini langsung kita mulai membaca hadisnya, ya, cetakan yang kami share, cetakan Maktabatul Busyra, ya. Hadisnya bab alamatul iman. Bismillah, kita mulai. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa anna ajma'in. Babun alamatul imani hubbul ansar. Wa bihi qala haddathana Abul Walid qala haddathana Syu'bah qala akhbarani Abdullah ibn Jabr qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul imani hubbul ansar. Ahlan wa sahlan. Ayatul imani hubbul ansar. Sebentar. Cek. Ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Ayat artinya tanda, alamah. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري
Qala akhbarana Abu Idris A'idullah bin Abdullah. Sering kita mendengar Imam Abu Idris Al-Khawlani. Nama beliau A'idullah ibnu Abdullah. Wabihi qala akhbarana Abu Idris A'idullah ibnu Abdullah qala anna Ubadah bin as-Samit wa kana shahida Badran wa huwa ahadun nuqaba'i Lailatul Aqabah yang pertama dan Aqabah kedua. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu isabatun min ashabihi, isabah jamaah, bay'uni ala an la tushriku billahi shay'a wa la tasriku wa la taznu wa la taqtulu awladakum ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله fahuwa ilallahi in sya'a afa anhu wa in sya'a aqabah fabaya'nahu ala dhalik. Babun minad dini al-firaru minal fitan, lari dari fitnah yang sedang terjadi di sebuah masa. Ad-din di sini artinya al-iman itu sendiri. Ad-din babu minad dini ay minal imani. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khayra malil muslimi ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal. Sya'afal jibal artinya ra'sul jabal, puncak gunung. Yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Akhir zaman nanti sebaik-baik harta muslim itu adalah kambing yang dia bawa ke puncak gunung, lari dari fitnah, dari keramaian fitnah yang akan terjadi. Ya, udah ada agak terasa juga di zaman sekarang. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah wa innal ma'rifata fi'lul qalbi liqaulillahi ta'ala walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana 'Abdatu an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum amarahum minal a'mali bima yutikun yang mampu didawamkan. Amarahum minal a'mali bima yutikun. Qalu inna lasna kahayatik ya Rasulullah. Kahayatik lasna mithlaka, kita tidak seperti engkau ya Rasulullah. Inna Allaha qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. Babu man kariha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fin nari minal iman. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah. Wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah kama yakrahu an yulqa finnar. Babu tafaduli ahlil imani fil a'mal. Wa bihi qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Sa'id ini termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis, namanya adalah Sayyidina Sa'ad bin Sinan, Sa'ad bin Malik. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari an-nar. Thumma yaqulu Allah berkata kepada para malaikat, thumma yaqulu Allah akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman fayukhrajuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril haya awil hayat syakka Malikun fayambutuna kama tambutul hibbatu fi janibis sayl alam tara annaha takhruju safra'a multariyah. Qala Wuhaib haddatsana Amrun al-Hayati wa qala khardalin min khair, khardalin min khair. Jadi ada riwayat kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman, ada riwayat kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min khair. Fayusammal imanu khairan. Iman terkadang juga dinamakan dengan khairan. Fi janibis sail artinya fi janibin nahar. Wa bihi qala haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'd an Salih an ibn Shihab an Abi Umamah bin Sahl an Abi Umamah bin Sahl bin Hunayf qala annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana naimun ra'aitu an-nasa yu'raduna 'alayya wa 'alaihim kumusun. Kumusun jamak dari komis, baju. Wa 'alaihim kumusun minha ma yablughu ath-thudiyyah. Ath-thudiyyah jamak dari sadir. Ini dada ini. Wa minha ma duna dhalika. Wa uridu alayya Umar ibn al-Khattab wa alayhi qamisun yajurruh. Qalu fama awwalta dhalika ya Rasulullah. Ma fassarta dhalika ya Rasulullah. Apa tafsiran dari ada pakaian yang sampai dada, ada yang kurang dari dada, ada yang seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dina, awal tu ad-dina. Saya menafsirkannya itu sebagai agama. Babunil haya'u minal imani. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an ibn Shihab an Salim bin Abdullah an abihi Abdullah bin Umar qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya'. Jadi Rasulullah itu lewat seorang sahabat. Sahabat ini sedang mengatakan ke sahabat yang lainnya, kamu itu jangan malu. Jadi ya'idu akhahu fil haya' artinya melarang untuk tidak malu. Nah, Rasulullah mengingkari sahabat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu, tinggalkan dia, jangan kamu larang lagi. Fa innal haya'a minal iman. Babun fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum.
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا حفظوا عصموا artinya menjaga فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام bihaqil Islam min qatli nafsin au hatin au ghoramatin bimutlafin wa nahwi dzalik. Hakul Islam itu seperti tidak membunuh orang, tidak melakukan perbuatan yang ada hududnya, tidak merusak barang orang. Illa bihaqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Babu man qala innal imana huwal amal. Tayyib. Ini adalah bantahan dari Imam Bukhari bagi yang mengatakan iman itu hanya di hati saja dan amal itu tidak memiliki andil dalam perkara iman. Liqaulillahi ta'ala wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Bisababi bima kuntum ta'malun bisababi amalikum. Jadi amal ini punya andil dalam tilkal jannatu. Wa qala iddatun artinya jamaah. Wa qala iddatun min ahli ilmi fi qawlihi ta'ala fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun an qawli la ilaha illallah. Wa qala ta'ala limithli hadza falya'malil 'amilun. Salah satu tafsir falya'malil 'amilun falyu'minil mu'minun. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Yunus wa Musa ibn Ismail qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd qala haddatsana ibn Shihab an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il ayyul amali afdal faqala imanun billahi wa rasulih qila thumma madha qala al-jihadu fi sabilillah qila thumma madha qala hajjun mabrur. Babun idza lam yakunil islamu 'ala al-haqiqati wa kana 'ala al-istislami aw al-khawfi min al-qatl liqaulihi ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna fa idza kana 'ala al-haqiqati fa huwa 'ala qawlihi jalla dhikruhu inna ad-dina 'indallahil islam al-ayah. Wa bihi qala haddatsana Abu al-Yamani qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Amir bin Sa'd ibn Abi Waqqas an Sa'd radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan artinya sekelompok orang jama'atan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalisun fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya itu aslahuhum fi i'tiqadi, seakan-akan ini orang ini seakan-akan yang paling soleh, yang paling baik menurut saya. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan
malaka an fulan, kenapa engkau tidak memperdulikan orang itu, padahal menurut saya itu orang paling bagus itu. Kata Sayyidina Sa'ad, malaka an fulan, ay malaka a'radta an fulan, fa wallahi inni la urahu mu'mina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw musliman. Fasakattu qalilan thumma ghalabani ma a'lam minhu fa'udtu limaqalati faqultu ma laka an fulan fa wallahi inni la urahu mu'minan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, aw musliman. Fasakattu qalilan thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah itu maksudnya Rasulullah kembali menjawab dengan jawaban yang sama. Rasul itu tuh orang mukmin. Rasul mengatakan muslim atau mukmin atau musliman. Thumma qala ya Sa'du inni la'u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubbahu Allahu finnar. Jadi Rasulullah itu terkadang mendiamkan, tidak memberikan perhatian kepada salah seorang sahabatnya, takut kalau diberikan fitnah berupa harta, berupa kedudukan, itu membuat dia malah masuk neraka. Ya Sa'du inni la'u'tir rajula wa ghairuhu, dan yang gak dikasih itu ahabbu ilayya minhu, min yang dikasih, khasyata ayyakubbahu Allahu finnar. Wa rawahu Yunus wa Salihun wa Ma'marun wa ibnu akhi Zuhri ani Zuhri. Babun ifsha'us salami minal Islam, ifsha' menyebarkan salam. Wa qala Ammarun thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Nah, ini namanya mu'allaq. Ammar ini kan Sayyidina Imam Bukhari gak bertemu dengan Sayyidina Ammar, tetapi ini mu'allaq, ini ada buku khusus yang menyebutkan sanadnya lengkap, namanya Taghliqut Ta'liq karangan Imam Ibnu Hajar Asqalani. Wa qala Ammarun thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman al-insafu min nafsik wa badlus salami lil alam. Lil alam artinya likulli nas, untuk semua orang. Wa badlus salami lil alam wal infaqu minal iktar. Infak pas enggak punya. Al-iktar artinya enggak punya. Al-faqr. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Laitsu an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, amalan Islam yang afdal apa ya Rasulullah? Qala tud'imut ta'am wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Babu kufranil ashiri wa kufrin duna kufrin fihi an Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisaa yakfurna qila ayakfurna billah qala yakfurna al-ashira. Al-ashira artinya suami, az-zawj. Yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsana. Law ahsanta ila ihdahuna ad-dahra summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Babunil ma'asi min amril jahiliyati wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam innaka mru'un fika jahiliyah. Ini yang Nabi mengatakan. Umurun ini sahabat muslim, tapi Rasul mengatakan fika jahiliyah, artinya
fika khuluqun min akhlaqil jahiliyah. Bukan kok sahabat ini terus murtad, tidak. Karena bukan syirik, tapi fanatisme dan sebagainya. Wa qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fasammahumul mu'minin. Padahal lagi iktital, yang mana iktital adalah perbuatan fasik, perbuatan jahiliyah. Tetapi wa in ta'ifatani minal mu'minin, sammahuma atau sammahum al mu'minin, sama Allah al-muqtatilin al-mu'minin. Wa bihi qala haddatsana Abdurrahman ibn al-Mubarak qala haddatsana Hammad ibn Zaid qala haddatsana Ayyub wa Yunus anil Hasan Basri al-Imam al-Masyhur anil Hasan anil Ahnafi ibn Qais qala dhahabtu li ansura hadha ar-rajula falakiyani Abu Bakrah. Sayyidina Abu Bakrah namanya Nufai. فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل واضح pembunuh di neraka. Fama balul maqtul, kok yang terbunuh di neraka juga? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Wa bihi qala haddatsana, ini dalil harisan ala qatli sahibi, ini dalil bahwasanya hammun, keinginan berbuat maksiat yang sudah paten walaupun belum berupa perbuatan dihitung dosa. Contoh orang pengen nyuri, udah paten di hati itu berminggu-minggu pengen nyuri, pengen, hanya saja waktu belum memungkinkan, itu dihitung dosa. Ini hamun namanya, hamun musammam, hamun yang sudah hampir pasti, tinggal nunggu kesempatan. Wa bihi qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'batu an Wasil al-Ahdabi anil Ma'rur qala laqitu Aba Dzarr bin Rabadah wa alaihi hullah itu pakaian satu setel, wa alaihi hullatun wa ala ghulamihi hullatun fasa'altuhu an dzalik. Jadi antara budak dengan beliau ini bajunya sama, padahal umumnya itu namanya budak bajunya jelek, tuan bajunya bagus kan. Tapi Abu Dzar dan budaknya ini bajunya sama. Fasa'altuhu an dzalik an tasawi fil libas. Faqala inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi. Dia pernah mencela seorang dengan mengatakan ya ibn Sauda. Kemudian dimarahi sama Rasulullah. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi. Kamu celah dia. Innaka mru'un fika jahiliyah. Ikhwanukum khawalukum. Ikhwanukum artinya saudara-saudara kamu, pekerja-pekerja kamu itu khawalukum. Ini budak-budak kamu itu saudara-saudara kamu, seperti itu. Ja'alahumullah tahta aidikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas wa la tukallifuhum ma yaglibuhum fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Karena hadis ini Abu Dzar menjadikan semua yang privasi dia juga haknya budak dia. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Babu dhulmin duna dhulmin. Wa bihi qala haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah ha'un qala wa haddatsani Bishr qala haddatsana Muhammadun an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdullah maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm yalbisu yakhlitu qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
ayyuna lam yadhlim. Apa ada kita yang enggak zalim? Fa anzalallahu azza wa jalla innasyirka la dzulmun 'adzim. Maksudnya di sini adalah kesyirikan. Babu alamatil munafiq. Wa bihi qala haddatsana Sulaiman Abu Rabi qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail an abihi. Malik Nafi' ibn Malik ibni Abi Amir Abu Suhail an abihi. An abihi ini Imam Malik. Jadi Imam Malik ini putranya namanya Nafi' ibnu Malik ibni Abi Umair Abu Suhail an abihi. Abihi itu Malik. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu sebentar. An abihi an Abi Hurairah. Sebentar. An abihi Malikil Imam Nafi' ibnu Malik bin Amir. Nanti saya tadat lagi. Imam Malik an Abi Hurairah. Enggak bertemu. Nanti saya cek lagi. Qala haddatsana Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir ibni Abi Amir Abu Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Wa bihi qala haddatsana Qabisah bin Uqbah qala haddatsana Sufyan 'anil A'mashi an Abdullah bin Murrah an Masrukin. Nama orang ini Masrukin ini ya. An Masrukin an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi katanya di sejarah ya, di buku sejarah itu dikatakan Imam Masruk itu dilakobi Masruk atau dinamakan Masruk itu karena pernah pas kecil itu ketahuan mencuri gitu. Pas kecil ya, sebelum balik seperti itu, tapi akhirnya jadi imam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yad'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Tabahu Syu'batu anil A'mashi. Khasama fajara itu kalau pas musuhan itu aib temannya itu dibongkar semua. Itu namanya fujur fil khusumah. Babun qiyamu lailatul qadri minal iman. Wa bihi qala haddatsana Abu al-Yamani qala akhbarana Shu'aib qala haddatsana Abu Zinad. Abu Zinad ini namanya Abdullah bin Takwan. Wa bihi qala haddatsana Abu Zinadi 'anil A'raj Abdurrahman bin Hurmuz. Ada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yakum lailatul qadri imanan wahtisaban. Ihtisaban artinya lillahi ta'ala, bukan riya dan sum'ah. Man yakum lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dimaafkan dosa-dosa yang telah berlalu. Dikhususkan dari dosa-dosa yang telah berlalu adalah dosa yang berkenaan dengan hak adami dan dosa-dosa kabair. Ini harus tobat plus mengembalikan haknya, atau bahasa Sulam Taufiknya itu al-istirdo, meminta keridhaan. Kalau berkenaan dengan tabiat adamiyah, tabiatun adamiyatun. Babunil jihadu minal iman. Wa bihi qala haddatsana Harami bin Hafs qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Umar qala haddatsana Abu Zur'ah bin Amr bin Harir. Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala intadaballah, Allah menjamin. Intadaba, Allah menjamin artinya intadaballahu azza wa jalla liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi aw tasdiqun bi rusuli an arji'ahu
saya mengembalikannya ke baladnya, ke desanya, ke tempat tinggalnya. An arji'ahu bima nala min ajrin au ghanimatin au udkhilahul jannata walaula an asyqa ala ummati ma qa'attu khalfa sariyatin walawatitu anni uqtal fi sabilillah summa uhya summa uqtal summa uhya summa uqtal. Babun tatawwu qiyami ramadhana minal iman. Wa bihi qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais. Wa bihi qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Humayd bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Babun shaumu ramadhana ihtisaban minal iman. Al-hisbah namanya ajar, maka ihtisab artinya talabul ajri. Wa bihi qala haddatsana Ibnu Salam qala akhbarana Muhammad bin Fudail qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Babun ad-dinu yusrun. Yusrun artinya adalah sahlun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabud dini ila Allah al-hanifiyatus samhah. Al-hanif artinya al-ma'ilu anil batil ilal haq, yang benar. As-samhah artinya adalah as-sahlah. Wa bihi qala haddatsana Abdus Salam bin Mutahhar qala haddatsana Umar bin Ali an Ma'd bin Muhammad al-Ghifari an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maghburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dinu atau wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wabshuru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in minad duljah. Al ghadwah artinya awalun nahar, pagi sampai sebelum siang. Ar rawhah artinya akhirun nahar, sore sampai sebelum maghrib. Wa syai'in minad duljah artinya syai'in min dhulmatil lail, gelapnya malam. Ista'inu bil ghadwati war rawhati wa duljah. Pakai waktu-waktu yang semangat untuk berbuat ketaatan. Kita tetap istirahat, tetap santai, tapi di waktu-waktu produktif kita maksimalkan semaksimal mungkin, jangan diforsir. Tetap ada istirahatnya, tapi kita memainkan waktu-waktu yang produktif. Seperti itu. Syai'in minadul jah kayak malam ini. Syai'in minadul jah. Ada sedikit malam yang kita hidupkan. Babun as-salatu minal iman wa qaulullahi ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Imanakum tafsirnya apa? Yakni salatakum indal baiti. Salatakum pas di Mekah, indal baiti menghadap Baitul Maqdis. Itu pahalanya tidak dihapus. Walaupun sekarang kiblatnya sudah ke Mekah, salat yang menghadap Baitul Maqdis itu tidak akan Allah hilangkan pahalanya. Summiyas salatu imanan. Makanya dalam hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawi, at-tuhuru syatrul iman. Iman di situ artinya salat, at-tuhur artinya wudu, wudu adalah setengah dari salat. Wa bihi qala haddatsana Abu Amr wa bihi qala haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Ishaq
Anil Bara'i qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-Madinata nazala ala ajdadihi aw qala akhwalihi min al-ansari wa annahu shalla qibala menghadap wa annahu shalla qibala Baitul Maqdis 16 sahran aw 17 sahran wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait wa annahu shalla awwala salatin shallaha salatal 'asr wa shalla ma'ahu qaumun fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu famarra ala ahli masjidin wa hum raki'un faqala asyhadu billahi laqad shallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qibala makkah fadaru kama hum qibalal baiti wa kanatil yahudu qad a'jabahum idh kana yusalli qibala baitil maqdis wa ahlul kitabi falamma walla wajhahu qibalal baiti ankaru dhalika. Qala Zuhairun haddatsana Abu Ishaq anil Bara'i radhiyallahu anhu fi hadithi hadha annahu mata 'ala al-qiblati qabla an tuhawwala rijalun wa qutilu falam nadri ma naqulu fihim fa anzalallahu ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Karena ada sebagian sahabat itu yang mengira, terus yang sahabat yang belum sempat menghadap ke Ka'bah Mekah gimana itu? Dianggap sholat enggak? Nah, jadi perdebatan di kalangan sahabat. Allah menurunkan surat Al-Baqarah ini. Babu husni islamil mar'i. Qala Malik qala akhbarani Zaid bin Aslam qala anna Atha bin Yasar qala akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudri akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'ah kana zallafaha, yang telah dia lakukan. Zallafa yuzalifu artinya qaddama yuqaddimu, melakukan. Yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zallafaha wa kana ba'da dhalika al-qisas al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin was-sayyi'atu bimithliha illa an yatajawazallahu anha. Wa bi qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Babun ahabbud dini ahabbul amali, maksudnya ahabbud dini ahabbul amali. Babun ahabbud dini ilallahi azza wa jalla adwamuhu, yang paling dawam. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Yahya an Hisham qala akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'ah qala man hadhihi, siapa ini perempuan, kata Rasulullah. Hadhihi qalat fulanah, ini namanya dalam syarah ada yang mengatakan Haula, sahabat Haula. Qalat fulanah tadhkuru min salatiha. Qala mah itu artinya tinggalkan, utruk. Ism fi'il amr, mah, utruk. Jadi akhwat yang ada di rumah Aisyah ini ahli sholat, bahkan sholatnya itu sangat banyak sekali sampai Rasulullah mengatakan utruk. Utruk, bukan Rasulullah mencela sholatnya, takutnya nanti dia malah mutung karena terlalu banyak sekali sholatnya itu, takutnya membuat futur gitu karena terlalu sekali. Kemudian Rasulullah bersabda mah utruk, alaikum bima tutikun, lazimi yang kuat. Fawallahi la yamallullahu hatta tamallu
wa kana ahabbad dini ilaihi ma dawama alaihi sahibu. Babu ziyadatil imani wa nuqsanihi wa qaulillahi ta'ala wa zidnahum huda wa yazdadal ladhina amanu imana al-yawma akmaltu lakum dinakum fa idza taraka syai'an minal kamal fahuwa naqis. Wa bihi qala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'irah min khair min iman wa yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Burrah itu artinya gandum. Wa yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khair. Qala Abu Abdullah, Imam Bukhari maksudnya. Qala Abu Abdullah qala Aban haddatsana Qatadah qala haddatsana Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam min imanin makana khairin. Riwayat min iman, riwayat min khairin seperti tadi. Wa bihi qala haddatsana Al-Hasan bin Sabbah qala sami'a Ja'far bin 'Aun qala haddatsana Abu al-Umais qala akhbarana Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala anna rajulan min al-yahudi qala lahu ya amiral mu'minin ayatun min kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahudi nazalat lattaqadna dzalikal yawma 'ida. Ini kata orang Yahudi di zaman Rasul, kalau ayat ini turun di kita Yahudi, tak jadikan hari turunnya ayat itu seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Qala ayyu ayah? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Raditu lakumul islam artinya ikhtartu lakumul islam dina. Qala Umar qad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafata yawma Jumu'ah. Babun zakatu minal Islam wa qawlihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل ini masyhur namanya Dhimam bin Tha'labah. Ini hadis Dhimam bin Tha'labah, ini hadis masyhur. Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Dari jauh, dari pedalaman, dari tempat jauh, dataran tinggi Najd. Fa'irar ra'si nasma'u dawiyya sautihi wala nafqahu ma yaqul. Jadi orang Badui itu suaranya keras tapi dipahaminya sulit. Bukan dari orang Madinah. Nasma'u dawiyya sautihi wala nafqahu ma yaqul hatta dana, mendekat. Fa idza huwa yas'alu al-islam. Apa itu Islam ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Ini juga metode dakwah ketika ada orang desa, orang yang kira-kira bukan muta'alim, bukan orang akademisi, tiba-tiba nanya tentang agama, minta nasihat, dikasih yang paling penting. Ya, jangan kasih yang
jelimet-jelimet, dikasih yang paling penting dari iman atau Islam ini. Khamsu shalawatin fil yaumi wal lailati. Jadi kalau ada orang dakwahnya tuh sholat, jangan minum khamar, sholat, jangan minum, nggak pernah bahas yang detail-detail, ya mungkin memang mustamiknya ngamalkan hadis ini gitu. Mustamiknya min ahli najdin sa'ir roksi, teriak-teriak nalah nafkah manakul, mungkin seperti itu, ada dalilnya gitu kan, seperti itu. Khamsu shalawatin fil yaumi wal lailati. Faqala hal alayya ghairuha, ada yang lain enggak Rasul? Qala la illa an tatawwa, enggak, wis sholat aja enggak apa-apa, kecuali kamu mau sunnah, kalau mau ya enggak apa-apa gitu ya. Simple gitu ya, seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu Ramadan. Qala hal alayya ghairuh? Qala la illa an tatawwa. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata. Qala hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa. Qala fa adbara ar-rajulu. Fa adbara ar-rajul itu pulang, udah. Setelah tanya udah pergi gitu aja. Namanya orang dari jauh, badui itu ya jufat yakni kaku gitu ya. Fa adbara ar-rajulu wa yaqul wallahi demi Allah la azid ala hadza wa la anqus, dah saya enggak akan tambah, udah ini aja lah. Ya, cukup ini aja. Kata sahabat tadi, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq, kalau dia tulus masuk surga tanpa hisab. Babun ittiba'ul janaizi minal iman. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Ali al-Manjufi qala haddatsana Rawh qala haddatsana Auf anil Hasani wa Muhammadin al-Hasan al-Basri Muhammad bin Sirin qala haddatsana Auf anil Hasan al-Basri wa Muhammadin ibn Sirin an Abi Hurairah, karena Sayyidina Muhammad bin Sirin itu kan mantunya Abi Hurairah itu Sa'id bin Musayyib ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufraghu min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini kullu qiratin mithlu uhudin, seperti gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u minal ajri bi qiratin. Tabahu Usmanul Muadzin qala haddatsana Auf an Muhammadin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Babu khaufil mu'min an yuhbata 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Yuhbat itu artinya imannya itu dihilangkan oleh Allah tanpa dia tahu, sadar. Khauf, orang iman itu harus takut kalau imannya diambil, maka selalu berdoa, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait, seperti itu. Wa qala Ibrahim at-Taimi, seorang sufi abid thiqah dari kalangan tabi'in, Ibrahim Taimi. Wa qala Ibrahim at-Taimi ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziba. Saya selalu takut apa yang saya ucapkan tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan, sehingga saya termasuk golongan orang yang mendustakan, orang yang pembohong, orang yang dusta, seperti itu. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah, namanya Abdullah bin Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertemu dengan 30 generasi sahabat, kulluhum yakhafun nifaq, khawatir dia termasuk munafik, padahal dia sahabat Nabi. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi, saking waraknya, layak tamit ala nafsihi, ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Ada sahabat yang mengatakan saya levelnya Jibril Mikail, padahal sahabat. Ya, bahkan Imam Baihaqi itu mengatakan
Sarafus suhbah layak diluhu amalun. Kemuliaan makom sahabat itu tidak bisa disaingi dengan amal. Mau kita tahajud seumur hidup itu nggak akan sampai ke kebaikan sahabat. Ya, jadi dia fix wali itu sahabat itu. Ya, setiap sahabat itu fix wali Allah. Ya, tapi ya khafun nifaq ala nafsihi. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Wa yudkaru anil Hasan Basri, disebutkan athar dari Imam Hasan Basri, ma khafahu illa mu'min. Orang yang masih ada takut munafik itu ciri masih beriman itu. Wala aminahu, yang merasa aman dari kemunafikan itu munafik, kata Imam Basri. Ma khafal nifaq illa mu'min wala aminan nifaq illa munafik. Maka kalau dalam hidup kita tidak ada rasa kita ini munafik atau enggak ya, itu berarti munafik itu. Tapi kalau masih ada rasa jangan-jangan saya munafik, itu masih iman, kata Imam Hasan Basri. Wa ma yuhadzaru minal israri ala taqatuli wal isyani min ghairi taubatin liqaulillahi ta'ala walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Ar'arah qala haddatsana Syu'batu an Zubair qala sa'altu Aba Wa'il anil Murji'ah. Aba Wa'il ini imam tabi'in, namanya Syaqiq bin Salamah. Sa'altu Aba Wa'il anil Murji'ati faqala haddatsani Abdullah ibn Mas'ud qala anna an-nabiyya qala sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim artinya menghina orang muslim itu kefasikan, wa qitaluhu memeranginya adalah kufrun. Kufrun di sini artinya kufrun duna kufrin, apabila memerangi tapi meyakini memeranginya itu haram. Tapi kalau menghalalkan perang, memerangi seorang muslim, lah ini kufrun akbar, karena menjadi tahlil seperti itu. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala akhbarani Ubadah bin Samit qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatul qadri fatalaha. Talaha itu artinya berkelahi. Tanaza'a, berkelahi mulut maksudnya. Fatalaha rajulani minal muslimin faqala inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri wa innahu talaha fulanun wa fulan farufi'at wa asa an yakuna khairan lakum iltamisuha fis sab'i wat tis'i wal khamsi. Jadi berkelahi itu mencabut keberkahan. Berkelahi itu mencabut keberkahan. Coba kalau sahabat ini nggak berkelahi mulut, mungkin Lailatul Qadar itu jadi bukan rahasia, tapi akhirnya jadi rahasia. Tapi coba lihat bagaimana tarbiyahnya Rasul. Ketika terjadi sebuah musibah dan sudah jadi takdir Allah, Rasul mengatakan apa? Asa an yakuna khairan. Ya, tidak mengatakan coba kamu nggak kelahi. Ya, gimana pun sudah terjadi perkelahian itu kan. Ya. Tapi asa an yakuna khairan, ya seperti itu. Asa an yakuna, udah ini yang terbaik guys. Jadi ini banyak ilmu tarbiyah dalam hadis ini. Kalau belum terjadi perkelahian, kita hindari, karena itu mengangkat keberkahan. Tapi kalau sudah terjadi, daripada wadul nggak jelas, next saja apa yang pekerjaan yang terbaik. Asa an yakuna khairan. Ajib ini, ajib sekali ini Rasulullah, luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Babu su'ali Jibril an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil imani wal islami wal ihsani wa ilmi sa'ati wa bayanin nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu. Hadis yang panjang. Thumma qala ja'a Jibril alaihi salam yu'allimukum dinakum faja'ala dzalika kullahu dinan. Hadis kedua Nawawi itu maksudnya ini. Wa ma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li wafdi Abdul Qais minal imani wa qawlihi ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ Ikhlas. Ada yang mengatakan ihsan di sini artinya ikhlas. Karena ada ihsan yang dalam hadis inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'. Nah, itu di situ artinya al-itqan. Al-itqan itu maksimal dalam segala sesuatu. Itu ihsan dalam hadis inna Allaha katabal ihsan fa idza qataltum fa ahsinu, gitulah. Itu artinya al-itqan fi kulli syai'. Tapi ihsan di sini bukan ihsan di situ. Ihsan di sini hahuna bimakna ikhlas. Mal ihsan an ta'budallah. Afwan. Ihsan di sini artinya adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala mata sa'ah? Qala mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة العبل البهم. إذا تطاول رعاة العبل البهم. البهم itu artinya hitam. Aswad, aswad. إذا تطاول رعاة العبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم innallaha indahu ilmus sa'ah, surah Luqman. Thumma adbara faqala rudduh falam yaraw syai'an faqala hadha Jibril jaa'a yu'allimun nas dinahum. Qala Abu Abdillah ja'ala dhalika kullahu minal iman. Babun. Wa bihi qala hadatsana Ibrahim bin Hamzah قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله قال أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان بن حرب قال أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. Kalau iman sudah masuk ke hati, maka kita akan bisa merasakan manisnya. Disitulah ketika kita tahu manisnya iman, kita akan membenci perbuatan-perbuatan yang maksiat atau perbuatan yang buruk. Yang dimuliakan Allah, saya kira kita cukup jam 4, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Nataqarrabu ila Allah bi qiraati ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah yarzuqana syifa yaqdi hawaijana wa umurana jami'an. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Jangan lupa yang online bisa absennya, dan kalau ada diskusi bisa ditulis di kolom komentar.